magbobola po kami ngayon. And abangan nyo na lang kung anong mangyayari. Yes. Set up lang po namin yung camera. Ito po ang gagamitin na bola. Setup. Dati po. Set up lang po namin yung camera, guys. Tanong nyo po sa ano Yan, guys. kasama ko. Guys, tingnan nyo na lang po. Bye-bye. Bye-bye. Nagbablog po tayo, boy. Bobola na tayo eh. Ay. Kailangan pawitin tayo dito ko lang. Bye-bye, kinutar po, guys. Bang, bang. A few moments later. Shoot, guys. Yun lang guys for today's. Bye-bye.